Ayan guys, dito ngayon guys. Dito ngayon guys, ay sa may Terminal 3. Sa may Kalabaw. Oh, ayan guys. Kaya yung mga papasok papunta ng Naiya Terminal 3 guys. Oh, huwag na kayong dumaan dito sa baba. Mag-skyway na kayo guys kasi iba. Ayan guys. Ayan guys, no. Kabilaan po yan guys. Dito na kabila yung papuntang Ross Boulevard. Oh. Papuntang Parañaque, papuntang Baclaran, ayan. Dito naman sa kabila, papunta ng Terminal 3. Oh. So, ingat-ingat tayo guys. So, yun lang guys. Yan guys, sukat Parañaque, yan guys, guys. Guys, dito nyo guys, grabe guys. Hello guys, kikita nyo guys dito, napakalakas guys yung agos ng baha dito guys. Dito yan guys sa may boundary ng Talaba, boundary ng Longos, Tulas Piñas. Yan guys. Grabe guys. Doon sa kabila guys, baha. Kaya wala madaanan. Yan guys. Nandito yan guys. Kaya ingat-ingat kayo dyan guys. Mga motorista natin dyan. Ayan. So ingat guys.